Jumpa lagi dengan saya, Ellen di Kupang. Hari ini bersama tim We Read Traveling with Jesus, khusus dengan Bobby dan Tina. Kami akan bacakan ayat-ayat kitab suci bacaan harian sesuai kalender liturgi. Selamat mendengarkan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 1, ayat 1 sampai 6. Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakku engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. The reading of a letter to the Hebrews. Brothers and sisters, in times past, God spoke in the partial and various ways to our ancestors through the prophets. In these last days, He spoke to us through the Son, whom He made heir of all things, and through whom He created the universe, who is the refulgence of His glory, the very imprint of His being, and who sustains all things by His mighty word. When He had accomplished purification from sins, He took His seat at the right hand of the Majesty on high, as far superior to the angels, as the name He has inherited is more excellent than theirs. For to which of the angels did God ever say, "You are my Son, this day I have begotten you"? Or again, "I will be a father to him, and he shall be a son to me"? And again, when He leads the firstborn into the world, He says, "Let all the angels of God worship Him." This is the word of the Lord. Mazmur tanggapan dengan referen,
Hendaklah semua malaikat sujud menyembah Allah. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Hendaklah semua malaikat sujud menyembah Allah. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Hendaklah semua malaikat sujud menyembah Allah. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Hendaklah semua malaikat sujud menyembah Allah. Responsorial Psalm. Let all his angels worship him. The Lord is King. Let the earth rejoice. Let the many isles be glad. Justice and judgment are the foundation of his throne. Responsorial Psalm. Let all his angels worship him. The heavens proclaim his justice, and all peoples see his glory. Let all his angels worship him. Responsorial Psalm. Let all his angels worship him. Because you, O Lord, are the most high over all the earth, exalted far above all gods. Responsorial Psalm. Let all his angels worship him. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 1, ayat 14 sampai 20. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Alleluia, alleluia. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in gospel. Alleluia, alleluia. The Gospel for Mark. After John had been arrested, Jesus came to Galilee, proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God
is at hand. Repent and believe in the gospel. As he passed by the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea. They were fishermen. Jesus said to them, "Come after me, and I will make you fishers of men." Then they left their nets and followed him. He walked along a little farther and saw James, the son of Zebedee, and his brother John. They too were in the boat mending their nets. Then he called them. So they left their father Zebedee in the boat along with the hired man and followed him. This is the gospel of the Lord. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.